नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्णकाली माँ के, जय कृष्णकाली माँ का आशीर्वाद यूं ही हम सब के ऊपर बना रहे। माँ को सब पता है, जी हाँ, बिल्कुल पता है। इसीलिए तो कृष्णकाली माँ के मंदिर में किसी के नाम, जात, गोत्र किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ माँ के सामने जाना है और मन ही मन माँ को अपने सारे दुख की बात बोलनी है, या दिल में जो भी बात है, अगर किसी को धन्यवाद भी जताना है तो वो भी वो जाकर बोल सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग नहीं आ पाते हैं मंदिर में, वो लोग भी घर में बैठकर माँ का अगर नाम करते हैं ना, तो उसी में ही उन लोगों का कल्याण हो जाता है। ये हर एक इंसान के लिए एक बात है। ये जो जात पात, लोग, धर्म, ये सारी चीज़ है ना, ये इंसान का बनाया हुआ चीज़ है। इंसान ने अपने लिए ये सारा सब कुछ बनाया है। भगवान को ये सब मानने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब मानते भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बनाई थी, इंसान को। बाकी के सारे चीज़ इंसानों ने बनाया है। और इसीलिए आप लोगों को याद भी होगा कि हर साल जब जगन्नाथ रथ पे सवार होते हैं तो उनकी रथ के जो रस्सी है उसे हर कोई पकड़ सकता है। ये इसके लिए किसी को राजा या प्रजा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस दिन तो राजा खुद आकर रास्ते पे झाड़ू लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान के लिए कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। यही बात मंगला जी भी कहते हैं कि वो नहीं मानते इस जात पात भेद धर्म को, नहीं मानते इंसान से इंसान में कोई भेद। और वो वही कहते हैं जो माँ उनसे बुलवाती है, और वो वही करती है जो माँ उन्हें करने के लिए कहते हैं। तो यही बात है, यही वो हर इंसान से कहना चाहते हैं। हम सुन लेंगे कि मंगला जी ने इस बारे में क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। শূদ্র এগুলো আমাদের স্বার্থের জন্য আমরা ভাগ করেছিলাম মা। তোমার কাছে সকল সন্তান সমান, মুচি মেথর এগুলো আমরা ভাগ করেছিলাম মা। তোমাকে যে ভক্তি করে ডাকে তুমি তার কাছে যাও, কারণ সকল মানুষ তোমারই সন্তান, তোমারই সৃষ্টি করা, তুমি সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছো মা, তুমি পাঠিয়েছো। তাই জাত পাত বিভেদ আমি মানি না মা। তুমি আমাকে যা শেখাবে, যা তুমি আমাকে বলাবে, আমি সেটাই বলবো, আমি সেটাই বলবো মা, আমি সেটাই বলবো মা। মানে জগতের নাথ জগন্নাথ যে সৃষ্টিকর্তা, সেও আজকে রাস্তায় নেমেছে। তার দড়ি সবাই টানতে পারে। লেখা আছে নাকি তুমি মুচি বলে, তুমি মেথর বলে, তুমি মুসলিম বলে, তুমি খ্রিস্টান বলে, তুমি জৈন বলে তুমি ভগবানের নাম ডাকতে পারবে না? কার পিছে তুমি লিখে দিয়েছো মা? কারণ এইগুলো আমাদের স্বার্থ পরের জন্য আমরা ভাগ করেছি। তোমার সবাই সন্তান মা, তোমার কাছে সকল সন্তান মা। তোমার কোনো জাত পাত নেই মা। তুমি সবাইকে ভালোবাসো, সবাইকে তুমি বুকে আগলে রাখো মা, বুকে আগলে রাখো। যারা জাতের বড়াই করে মা, যারা জাতকে নিয়ে অহংকার করে, তাদের মধ্যে কোনো চেতনা নেই আমার মনে হয় মা, কোনো চেতনা নেই মা। তাদের অহংকারটাই সব শেষ, আর অহংকারই মূল পত্তনের কারণ। তুমি কলিযুগে সমস্ত কিছু তুমি দেখিয়ে দিয়ে যাবে মা। সেই জন্য তুমি কলিযুগে আবার এসেছো, আবার এসেছো, আবার এসেছো মা। তুমি দেখিয়ে দিতে এসেছো। যুগে যুগে প্রমাণ হয়েছে, যুগে যুগে পরমহংসদেব তোমার পরম সন্তান। বইতে খুলে দিয়ে তোমার ধ্যান করতে বলতে এইটাই অহংকার। মাথায় টুপি পরে নামাজ পড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে মা, তার জন্য কত ইট পাটকেল খেয়েছে। আজও পরমহংসদেবই হয়ে আছে। শত প্রণাম করি সেই সন্তান। তুমি যেমন তাকে চালিয়েছিলে সেইভাবে তিনি চলেছিলেন। আমি জানি যারাই মায়ের পুজো করে, যারাই প্রকৃত মায়ের সন্তান হয়, তাদেরকে ইট পাটকেল খেতে হবে। তুমি সেইভাবেই কপাল লিখে তুমি পাঠিয়ে দাও। আমি জানি মা, ইট পাটকেল আমাদের খেতেই হবে মা। তবে তোমাকে দাবি রাখার ক্ষমতা কারণ নেই, হয়নি, হবে না। আমি জানি মা, আমি জানি। কারণ যে মা আমাকে পাঠিয়েছে, যিনি আমাকে হাল দিয়েছেন, রক্ষা করার দায়িত্ব তিনিই নিয়েছেন, নিশ্চয় তিনিই নিয়েছেন।
তিনি দিয়েছে। নাহলে মা কত প্ল্যানিং করেছিল মা, আমাকে শেষ করার প্ল্যানিং করেছিল, আমাকে আমাকে মা তুমি ঠিক ঝামেলা দিন কিভাবে আমাকে আটকে দিলে মা, আটকে দিলে। সেই মা আমার সন্তানের ওপর করলো মা। তবু মা দেখো আমি তো মা, আমার তো মার কথা সন্তান মা, তবে তুমি দেখিয়ে দেবে আমি জানি মা। এই অপমানে তুমি দেখিয়ে দেবে আমার আমি আমি কারো অভিশাপ কাউকে দিতে চাই না মা। আমি কাউকে কোনো দিন যেন আমি অভিশাপ না দিই মা, কারণ আমাকে তোমাকে লুকালেও কিন্তু সব সময় তোমার কাছে দুটো খাতা আছে, পাপ পুণ্য। এর বিচার তুমিই করবে মা। আমি জানি মা, অনেক চেষ্টা চলছে মা, এখনো অনেক চেষ্টা চলছে মা। তারাও চেষ্টা করুক, আর তোমার জয় তুমি দেখিয়ে দাও মা। তোমাকে সবাই মূর্তি ভাবে মা, ভাবে একটা মূর্তি, কি করবে ভাবে একটা মূর্তি মা, ভাবে একটা মূর্তি কি করবে। তুমি আমার জীবনে মাগো